अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मालूमाती फैक्ट्री। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज बरोज़ 3 फरवरी 2025 को एसटीए के इंटरव्यू होने थे। तो नाज़रीन, अभी 2 दिन से यही बताया जा रहा था कि जितने स्कूलों में आपने अप्लाई किया है तो हर स्कूल में जाकर आपने अलग से इंटरव्यू देना है। लेकिन अचानक से कल रात अपडेट आई कि जिस स्कूल में आपकी पहली प्रेफ़रेंस होगी उसी स्कूल में आपने इंटरव्यू देना होगा। तो उस स्कूल में जो आपके मार्क्स लगेंगे वही मार्क्स आपके बकाया तमाम स्कूलों में लग जाएँगे। इसके अलावा जिनके इंटरव्यू अभी भी रह गए हैं नाज़रीन, वो आज नहीं जा सके, तो उनके पास अभी कल का दिन भी है। उसके बाद नाज़रीन वो अपना जो हतमी रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं अपनी पोर्टल पर जाकर। इसके अलावा जिन स्कूलों में तमाम कैंडिडेट ने इंटरव्यू दे दिया है तो वहाँ का स्टेटस जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उनके वहाँ पर सिलेक्टेड आ चुका है, और जो लोग रिजेक्टेड हो चुके हैं किसी वजह से तो उनका वहाँ पर रिजेक्टेड आ गया है। तो नाज़रीन, कौन से लोग जो हैं वो यहाँ पर सिलेक्टेड हुए हैं, कौन से सिलेक्टेड हुए हैं, तो इसका मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पर मेरिट में टॉप आने का मकसद ये नहीं कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर हुआ यूँ है कि कई आर्ट्स के लोग हैं जैसे कि उर्दू वाले, उन्होंने साइंस की सीट पर अप्लाई किया हुआ है, जबकि उनका मेरिट जो है वो टॉप पर आ रहा है। लेकिन ऐसा वहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। जब वहाँ पे मेरिट देखा जाएगा, जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू में अपना रिज़ल्ट कार्ड वगैरह दिखाया होगा, तो इंटरव्यू का जो पैनल होगा उन्होंने उनको नंबर तो दे दिए होंगे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, वो लोग जो ओवर एज हैं या उस यूनियन के नहीं है, उस इलाके के नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है और टॉप पर आ रहे हैं, उनका मेरिट हाईएस्ट आ रहा है, तो ऐसे वो तमाम अफ़राद जो हैं वो भी रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। तो जिनके स्टेटस में सिलेक्टेड आ रहा है तो उन्हीं को ही सिलेक्ट किया जाएगा, और उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक हो के इसके अलावा नाज़रीन, जिनका स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ कि वो सिलेक्टेड हैं या रिजेक्टेड हैं, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि नाज़रीन, उनके जो स्कूल में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से कुछ लोग हो सकता है अभी इंटरव्यू के लिए ना गए हों। अगर तो कल तक कोई भी कैंडिडेट जो रह गया है, अगर वो इंटरव्यू के लिए आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो इंटरव्यू का जो पैनल होगा वो उस स्कूल की सीट को फाइनली सिलेक्टेड शो कर देगा, और जो भी सिलेक्टेड होगा उसको वहाँ पर अपनी पोर्टल पर शो हो जाएगा। अब यहाँ जो लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं, जिनके ऑनलाइन पोर्टल पर सिलेक्टेड लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब नाज़रीन ये नहीं है कि वो फाइनली सिलेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि अभी कल का दिन भी बाकी है। अभी कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। उसके बाद नाज़रीन 6 तारीख को फाइनलिस्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, और उसके बाद जो है वो 7 तारीख को अगर किसी को इस मेरिट लिस्ट पर इतराज़ है, तो वो अपने इतराज़ को दूर करने के लिए एक ऑब्जेक्शन फ़ॉर्म लिखेगा, और वो ऑब्जेक्शन फ़ॉर्म जो है वो स्कूल में जमा करवाएगा। 8 तारीख को जो है वो उस स्कूल जो है उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करेगा। इसके बाद जो फुल एंड फाइनल जो है आपके जो ऑर्डर हैं वो 10 तारीख को इश्यू किए जाएँगे। तो नाज़रीन, आपको 10 तारीख तक फाइनल वेट करना पड़ेगा कि आया आप ही सिलेक्टेड है या कोई और सिलेक्टेड है। तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन जो अकाउंट है उसको डेली जो है वो विज़िट करना है कि आया वहाँ पर क्या स्टेटस शो हो रहा है, क्या रिमार्क्स आ रहे हैं महकमे की तरफ से। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पर जिनको अभी वक्ती तौर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया हो किसी गलती की वजह से, लेकिन बाद में कोई ऑब्जेक्शन अगर अराइज़ हो जाता है किसी कैंडिडेट की तरफ से, उसे लगता हो कि किसी कैंडिडेट को गलत सेलेक्ट किया गया है, और वो राइट पर भी हो, तो हो सकता है कि वो जो सिलेक्टेड हुआ है उसको कैंसल कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें, और उसकी जगह किसी और कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लें। तो नाज़रीन, अभी भी जो लोग सिलेक्टेड आ रहे हैं, अभी ये सिर्फ़ एक टेम्परेरी सिलेक्टेड हैं। फुल एंड फाइनल सिलेक्टेड जो होंगे उनको ऑर्डर 10 तारीख को होंगे, क्योंकि 10 तारीख से पहले 8 तारीख को जो स्कूल को ऑब्जेक्शन वसूल होंगे, उनको क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ कैंडिडेट जो हैं वो इस वजह से भी रिजेक्ट हो चुके हैं कि उन्होंने जिस स्कूल में अप्लाई किया था, तो वहाँ पे उन्हें रिजेक्ट किया गया, जिसकी वजह से बाकी तमाम स्कूलों में भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब हुआ यूँ है कि मिसाल के तौर पे आप बात कर लें कि जिस शख्स ने अगर अप्लाई किया था फर्स्ट प्रायोरिटी जिसमें दी थी, वहाँ पर सीट जो थी वो हेल्थ एंड फिज़िकल की थी, लेकिन उस शख्स की क्वालिफ़िकेशन थी एमए इंग्लिश। तो हुआ यूँ कि वहाँ तो उनको हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का कैंडिडेट चाहिए था, लेकिन उसकी क्वालिफ़िकेशन एमए इंग्लिश थी। तो जिस वजह से उन्होंने रिजेक्ट तो ठीक किया है, लेकिन सिस्टम को तो इस चीज़ का नहीं पता। तो सिस्टम में हुआ यूँ है कि जैसे ही उन्होंने एक स्कूल में रिजेक्ट किया तो बाकी तमाम स्कूलों में भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह तो इसके साथ ये ज़्यादती हुई है। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये जो गलती हुई है सिस्टम की तरफ से, तो इस गलती को ठीक करवाने की ज़रूरत है उस कैंडिडेट को। उसको चाहिए कि वो स्कूल में जाए, बाकी स्कूलों में भी जाए, और वहाँ पर अपना जो ऑब्जेक्शन है वो सामने रखें कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। कि एक स्कूल में तो चलो ठीक है कि उसकी ऑब्जेक्शन बनती है, वहाँ पे उसकी क्वालिफ़िकेशन उस सीट के हिसाब से नहीं थी। लेकिन बाकी स्कूलों में जहाँ-जहाँ उसकी क्वालिफ़िकेशन मैच कर रही थी, तो वहाँ-वहाँ उसका मेरिट बनना चाहिए था। तो वहाँ पे उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था।
اب ناظرین یہ بہت سارے فالٹ ہمارے سسٹم میں آ رہے ہیں، ایس ٹی آئی کی ویب سائٹ پر آ رہے ہیں۔ شروع دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو اپلائی صحیح طرح ہو رہا ہے اور نہ ہی انٹرویو کا پتہ لگ رہا تھا کہ انٹرویو کس طرح ہوگا، کب ہوگا، کہاں ہوگا، کس ٹائم ہوگا، کیا ایک اسکول میں جانا ہے، کیا تمام اسکولوں میں جانا ہے۔ تو بر وقت اپڈیٹ نہیں کی جا رہی تھی ویب سائٹ پر۔ اب آپ دیکھ لیں کہ انٹرویو دینے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جو کوالیفائڈ بھی کر رہے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ نے یہاں پر اپنی جنگ آپ لڑنی ہے، آپ نے اپنی آبجیکشن جو ہے وہ اس متعلقہ اسکول میں جمع کروانی ہے۔ کوشش کریں کہ ابھی کل کا دن باقی ہے، آپ تمام اسکولوں میں جائیں جہاں جہاں آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، جہاں پر آپ کی سیٹ بنتی تھی، آپ کا سبجیکٹ بھی وہی تھا جس سیٹ پر آپ نے اپلائی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہاں سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا فالٹ جو ہے وہ سسٹم کا ہے، ویب سائٹ کا فالٹ ہے، آپ کی اس میں بالکل بھی غلطی نہیں ہے۔ تو آپ نے کل اسکول جانا ہے، ان تمام اسکولوں میں آپ نے اپنا وہاں پر ایشو سامنے رکھنا ہے اور بتانا ہے کہ جی آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے۔ پھر بھی اگر وہ آپ کی بات نہ سنے تو آپ نے ایک آبجیکشن فارم فل کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے پروف لگانا ہے اور آپ نے وہ پروف جو ہے اس اسکول میں جمع کروا دینا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ نے پھر وہ آبجیکشن فارم لکھنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے پروف لگانا ہے اور وہ آپ نے آبجیکشن فارم جو ہے وہ ڈی او آفس میں جا کر جمع کروا دینا ہے۔ پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس اسکول میں جا کر ہی جمع کروائیں اور اپنا جو مسئلہ ہے وہ حل کروانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر اسکول اتھارٹیز آپ کی بات نہیں سنتی، آپ کو اگنور کرتی ہیں، آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتی، تو آپ نے ایسی صورت میں ڈی او آفس میں جانا ہے اور وہاں پر آپ نے یہ تمام معاملہ پیش کر دینا ہے، اپنا آبجیکشن فارم سامنے رکھنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے زیادتی ہوئی ہے۔ تو 8 تاریخ کو جو بھی ہوگا آپ کے آبجیکشن کے حوالے سے تو اس پہ لائحہ عمل کیا جائے گا، آپ کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگر آپ صحیح ہیں، اگر نہیں صحیح ہیں تو پھر وہ آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں ناظرین پی ایس ٹی سیٹ کے لیے، جو کہ بالکل ایک نارمل سیٹ ہے، آرٹس کی سیٹ ہے پی ایس ٹی کی۔ تو یہاں پر بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، حالانکہ پی ایس ٹی سیٹ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی بھی ماسٹر ڈگری ہو کسی بھی سبجیکٹ میں ہو یا پھر گریجویشن ہو۔ تو ایسی صورت میں ناظرین آپ نے اپنی پی ایس ٹی اسامی کے لیے دوبارہ سے اپیل کرنی ہے تاکہ آپ کی ریجیکشن کو ختم کیا جا سکے اور آپ کو سلیکٹ کیا جا سکے۔ ناظرین آپ اپنی جو اپیل جو ہے وہ کس طرح سے جمع کروا سکتے ہیں؟ آپ نے متعلقہ اسکول کے نام ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اور عنوان میں آپ نے لکھنا ہے کہ ریجیکشن ختم کرنے کی اپیل، اور آپ نے بالکل اسی طرح سے ایک نارمل درخواست لکھنی ہے جیسے کہ ایک بیماری کی درخواست ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے، اس کو اپنے لحاظ سے کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، آیا آپ کو کسی سسٹم کی وجہ سے غلط ریجیکٹ کیا گیا ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہے، جو بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے وجہ، تو آپ کی جو بھی وجہ ہے آپ نے اس وجہ کو جو ہے اس اپلیکیشن کے اندر مینشن کرنا ہے، ساتھ آپ نے پروف بھی لگانا ہے اور ان کو بتانا ہے۔ اور اگر وہ پھر بھی اسکول اتھارٹی جو ہے وہ آپ کی بات ماننے سے انکار کر دے، آپ کی اپلیکیشن رکھنے سے انکار کر دے، تو آپ نے ناظرین انتظار کرنا ہے اور آپ نے اپنی جو آبجیکشن ہے وہ آپ نے 7 تاریخ کو ڈی آفس میں جمع کروا دینا ہے، کیونکہ ڈی آفس میں آبجیکشن جب آپ جمع کروائیں گے تو آپ کی بات کو فوراً سنا جائے گا اور ایک دن کے اندر اندر یعنی کہ 8 تاریخ کو آپ کے آبجیکشن کو کلیئر کیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اللہ حافظ۔